Hello guys, for today's video, nangaligo dami sa pool. Ayan. Pataka makabungog ka na mo ka na ng ituslok. Asa man? Asa man? Ano Ada na sig tuslok, hilig po kag tuslok. Di na itus. Ada na ituslok kay buntis naman, di naman angay tuslokon. Sorry dami sa akong kalag team guys. Magdit-dit mi dire guys. Mangkod ra bajak ko nimo. Joke. Hello. Hello sa mga 3,600 na followers ko. Minute lagi kag kamera pa. Hi. Mura lagi Good afternoon. mura lagi tao ta diha ron. Ang si Lawrence pa. Ito akong anak lagi dito guys. Ito naghigda. Kay gihilantan man. Mao lagi wakaligo. Dito na naman ta mag video. Minute na diri kay Blue Moon. Mga nang palibot diri guys sa Dungon Hills. Okay, so Ay, nakaligo. Ang pobreng ocean. muna yung akong wife nga gwapa guys. Tarawa guys. Ay, sarap. Sarap. Buntis ni guys. Kinsay ninong. Bitaw. Ninang, kisay palista. Kinsay palista diha mo sponsor. Hello guys. Hello. Welcome to my guys. Puro na may vloggers dire guys. Tara guys. Nasa swimming pool guys. Tingnan nyo guys oh. Sumag ko. Paadyo inga na pagkadyo ha. Hello guys. Tingnan nyo guys oh. Namulbos na sa swimming pool. Siyempre, kailangan maganda pag naligo. Yan. Stop. Welcome to my guys. Hello, 5 million in the house. 5 million, 3 million. Oh, pang live to pang 5 million. Hala dito ang rainbow. There's a rainbow. Oh, there's a rainbow. Sa lapit, di mo nakita. Ayan o. Oh, There's a rainbow. ang anak guys, so na tuan guys. Pilantan, wa kaligo. Lami ang tagpaligoon, paamig na ilumulutaw. Di pwede maligo yung anak ko. Panganay. Dito tayo guys. Yan guys oh. Wow! Ang ganda ng pool. Wow! Sino ba yan? Sana all. Wow! Ikaw ba yan ma? Sige na, goodbye. Oh, Goodbye. ikot kayo sa hacienda ko guys. Hacienda. Ikot kayo guys sa hacienda guys. Pag nasa Mamaya na. 3 minutes. Di, pang ano to, pang vlog to. Ano kayo matagak sa pool yung kuhan? Hello. Diyan na. Sagdi. Sagdi. Yan guys, yung Dili pa kabuuhan. nindot sa ilaw. Sa ilaw. Yung nasa Manila dyan, pwede kayo pumunta dito sa Maasin City, Dili pa Southern sa Leyte. ilaw. Ibalik sa Oh, ilaw. ganda dito, Dili mga pa, tourist. inga na pa makita ang bridge. Tourist, oh. Yan oh, may bridge pa dito guys, oh. Yan, may bridge. San Juanico yan guys. San Juanico bridge yan guys. Yan oh. Yan guys. Nakuha ang dalikdik na mo pa. Oh, nakuha, ang good. Oh, lako ni diri guys, na diri dito sa may likuran ko guys, pangbata dito guys. Hanggang dito hanggang baywang lang, pero doon sa kabilang side. Oh, doon medyo malalim yan, lampas tao doon. Doon sa itaas. Yun oh. Doon banda sa itaas guys, may pambata din doon. At saka dito, ano, dyan banda, lampas tao dyan guys. Dito tayo sa ilalim kayo, may yung tulay na sinabi ko, tulay ng San Juanico. Yan. Ikot pa pala kayo dito guys. Yan guys. At kung ano, may lodge din dun sa likod guys, may lodge. Mura lang din yung ano nila. Pwede kayo dito guys. Tapos kita nyo yung overlooking guys. Doon sa bundok, doon sa itaas bundok, overlooking.
Pakikita nyo doon, palibot. Yan. Yan guys, oh. Oh guys, oh. Tingnan nyo guys. Akyat tayo dito guys. Whoop! Yan. Dito tayo sa itaas guys, oh. Yun, dito tayo sa itaas. Ah guys. Tiriring. Tiriring. Yan guys. Dito guys, oh, yan. Doon sa taas guys, oh. Sa bandang likuran may ano dun. Hello! Shout out! Doon sila guys, oh. Happy birthday! Yurilyn Arbiol Spira. Yan guys, oh. Dito tayo. Oh, dito guys, pwede din kayo magano dito. Yan. May mga okasyon, yun oh. Yan, pwede din dyan. Pwede kayo magkantahan dyan guys. Oh, dito. Ito meron din dito guys, oh. Yan. Ano dito guys? Pambata. Tayo guys, oh. Yan. Ito yung kabuuan guys, oh. Yan mga viewers. Yan po ang Dongon Hillside. Yan. Yan po. Yan po. Sa ikot to. Doon sa itaas guys ng bundok. Ano? Apa tayo guys? Hello. Good afternoon. Yan, punta tayo nila guys, oh. Dito. Hi. Pagkatagak, hi. Imong gi kuangog, imong gi lakba. Wa. Ala, ilak na matagak ganina. Oh, shout out. Yan, oh. Ayan, oh. Kumakain yung mag-asawa, oh. Yan, oh. Itsuraan vlog. Please Ayan, oh. follow. Please follow dahil Suran Vlogs. Vlogger din sila guys. Ano ko sa me? Yung anak ko doon, no, nalagnat, hindi nakaligo. Yara, birthday girl, don't forget. Yun, natutulog. Follow my YouTube channel guys, subscribe, Junie Tulog Lynn's yung- Mix Vlog. Oh. Pakipollow guys, Junilin Dali na, Mix Vlog birthday girl at saka to. Itsuraan Vlog. Yun. Ayan o, Thank you for watching guys. Thank you. Please like and follow. Ha? Mapakog ka diha. Thank you guys. Please like and follow. John Reza Moren Arbiol. Love you all.